السلام علیکم میرے پیارے ویورز دوستوں، جو شازیہ عطامری اس وقت میڈیا سے بات کر رہا ہے جو بے نظیر انکم سورس کے بارے میں، تو آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھ لیں، آپ پورا ویڈیو واچ کر لیں، اور نیا دوست ہیں ان سے گزارش ہے میرا چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ انشاءاللہ اس چینل میں مزید اچھے سے اچھے ویڈیو آپ کو ملیں گے، اور ویڈیو پورا دیکھ لینا، آپ کو بات سمجھ میں آئے گا جو شازیہ عطامری کیا کہہ رہا ہے بے نظیر انکم سورس کے بارے میں۔ اور مضبوط ترین پروگرام ہے سوشل پروٹیکشن کا، اس کے حوالے سے یہ فیسیلیٹیشن سینٹر یہاں اسلام آباد میں بنایا گیا ہے۔ یہاں پر مختلف علاقوں سے خواتین آتی ہیں، دور دراز علاقوں سے بھی خواتین یہاں آتی ہیں، اپنے سروے کے لیے بھی آتی ہیں، اپنے جو کیسز ہیں پروگرام کے حوالے سے ان کی معلومات کے لیے بھی آتی ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک پروسیس کے ذریعے 2008 سے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے اندر جن خواتین کو شامل کیا گیا ہے انہیں بے نظیر کارڈ کے ذریعے پیسے ملتے ہیں۔ وقتاً فوقتاً اس پروگرام میں جو ہے وہ کچھ چینجز بھی کیے گئے ہیں، سروے بھی بڑھایا گیا ہے، ڈیٹا کلیکشن کو بھی زیادہ سائنٹیفک کیا گیا ہے، اور اسی لیے بعض اوقات لوگ جو ہے وہ اگر کسی ایرر کی وجہ سے بھی پروگرام سے نکل جاتے ہیں تو یہ تشویش کا باعث ہوتا ہے۔ اس سینٹر میں آ کر وہ تمام لوگ جو اس پروگرام میں شامل ہیں یا اس پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں ان کو یہ موقع دیا جاتا ہے کہ وہ یہاں آئیں اور معلوم کریں کہ وہ اس پروگرام میں شامل ہونے کے مستحق ہیں یا نہیں ہیں، اور خود کو رجسٹر کرائیں۔ تو یہ ایک پروسیس ہے جسے ہم نے چاہا کہ ہم اس کو دیکھیں، اس کی فیسیلیٹیشن کتنی اچھی ہے اس کو دیکھیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ خواتین آ رہی ہیں اور ان کے ساتھ جو کوآرڈینیشن ہے وہ یہاں کا سٹاف کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ضروری ہے کیونکہ بجٹ آ رہا ہے، ایک نئے بجٹ کی آمد پر یقیناً قوم منتظر ہوتی ہے کہ اس بجٹ میں کیا ہوگا عوام کے لیے، اور یہ کہنا تو میں سمجھتی ہوں کہ غلط ہوگا کہ اگر ہم یہ کہہ دیں کہ جی اس بجٹ میں سب اچھا ہونے جا رہا ہے اور آپ کے لیے دودھ کی نہریں بہیں گی اور آسمان سے تارے آئیں گے۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ پاکستان کے معاشی حالات بہت پیچیدہ ہیں۔ گزشتہ 4 برسوں میں جو حکومت رہی ہے اس نے حکومت میں آنے سے پہلے تو بہت بڑے دعوے کیے، 1 کروڑ نوکریاں، 50 لاکھ گھر، اور ٹیکسز نہیں بڑھائیں گے، IMF سے لون نہیں لیں گے، جو لون لیتے ہیں وہ برے لوگ تھے اور جو ٹیکس بڑھاتے تھے وہ چور تھے۔ لیکن وقت نے یہ ثابت کیا اور تاریخ میں یہ لکھا جائے گا کہ پچھلے 4 برسوں میں اس ملک کے اندر جو مہنگائی ہے وہ ریکارڈ کے درجے پر گئی ہے۔ 70 برس کی تاریخ میں اتنے ٹیکسز نہیں بڑھے، اتنا قرضہ نہیں لیا گیا جتنا پچھلے 4 برسوں کے حکمرانوں نے لیا ہے۔ اور وہ حکمران جو بہت بڑی باتیں کرتے تھے، بہت بڑے دعوے کرتے تھے، جھوٹ پہ جھوٹ بولتے تھے، لوگوں کو بے وقوف سمجھتے تھے اور بے وقوف بناتے تھے، اور آج بھی جب ان کا اقتدار چلا گیا، جب ان کی کرسی چلی گئی تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ملک کا جو ہے وہ نقصان ہوگا اگر ہم کرسی پہ واپس نہیں آئے۔ لیکن یہ بتانے سے قاصر ہے کہ پچھلے 4 برسوں میں ان لوگوں نے حکومت میں رہ کر، کرسی پر بیٹھ کر، پاور کو انجوائے کرتے ہوئے عوام کے لیے کیا کیا ہے۔ کوئی ایک کام آج پچھلی حکومت میں رہنے والے حکمران بتا نہیں سکے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ انہوں نے 1 کروڑ نوکریوں سے کتنے لاکھ نوکریاں دی، انہوں نے 50 لاکھ گھر بنانے وزیر اعظم نہیں بنا، تو اسی دن اس نے ثابت کر دیا کہ یہ عوام کے لیے وزیر اعظم نہیں بنا۔ جب یہ کہتے سمجھتے ہیں خود کو اس 2000 کی جو انسٹالمنٹ آپ کو مل رہی ہے مہنگائی کی مد میں، تو اس کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، انفارم کریں۔ اگر آپ کی آمدنی 40,000 سے کم ہے تو آپ مستحق ہیں۔ یہ ایک چھوٹی سی کوشش ہے، اس کوشش سے میں نہیں سمجھتی کہ تمام مسئلے حل ہوں گے، مجھے اس کا ادراک ہے، لیکن یہ کوشش جاری رہے گی۔
जहाँ कीमतें बढ़ानी पड़ती हैं पेट्रोल डीजल की, वहाँ गरीब का भी ख्याल रखना ज़रूरी होता है। हम ये हरगिज़ नहीं कहेंगे कि टमाटर और आलू और सब्जियों और दालों की कीमतें बढ़ेंगी तो हमें कोई फिक्र नहीं होगी, हमें बहुत फिक्र होगी और हमें फिक्र होनी चाहिए। जी भाई। एक तो ये बता दें कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा ही गरीब आवाम की बात की है और ये जो सेंटर है स्टेट ऑफ द आर्ट ये इसका की नमूना है, लेकिन ये जो सेंटर है ये इससे पहले आम सराय था। यहाँ पे आम लोग आके रहते थे जिनके पास छत नहीं थी, तो इसके बाद क्या उनके लिए एक मुतबादल जगह होगी? वो भी गरीब लोग इधर आके 20 रुपये 25 रुपये दे के अपने 4 रुपये इधर रहते थे, तो क्या इसका नेबल बदल उनको भी मिलेगा? ये तो बेहतर आपने फैसिलिटी दे दी है। अगर इस फैसिलिटी के बनने से कोई अपनी जो है वो चारपाई लगाने से महरूम हुआ है और जो आपने नुक्ता उठाया है, इस पर ज़रूर मैं जो टीम है हमारी मिनिस्ट्री की और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की, उनके साथ हम बैठेंगे। ना सिर्फ इस हवाले से बल्कि हम और भी कुछ इनिशिएटिव्स लेना चाहते हैं। कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो जब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू हुआ था तो उस वक्त शुरू किए गए थे, जिसमें लोगों को ना सिर्फ मदद दी जाती थी बल्कि उनको कुछ सपोर्ट प्रोवाइड करके अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए सहारा दिया जाता था। इस तरह के जो 2 प्रोग्राम्स थे वसीला रोज़गार और वसीला हक के नाम से, वो बंद कर दिए गए हैं। मुझे ये बताया जाता है कि कहीं डिज़ाइन का मसला है, कहीं कैपेसिटी का। ये दोनों मसाइल जो हैं ये हल होने जैसे मसले हैं, कोई बड़ा मसला नहीं है। हमारी कोशिश ये है कि एक बार फिर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के मुस्तहकीन के लिए ऐसा प्रोग्राम मुतारिफ़ कराएं जिससे कि वो गुर्बत से निकलने के जो हैं वो अहल हो जाएं, उनके पास इतनी ताकत हो, इतना सरमाया हो और इस तरह का सहारा हो कि वो फिर इस गुर्बत के पूरे जो सिचुएशन है उससे वो निकल सके। तो ऐसी भी चीज़ों पे हम गौर कर रहे हैं। बजट के जैसे आप कह रहे हैं, एक तरफ आप बता रहे हैं कि जो पिछली हुकूमत थी उसकी नाअहली है, नालायकी है, ठीक है मान लिया, लेकिन अब आपकी हुकूमत है, आप बरसर इक़्तिदार हैं, तो आप क्या ऐसा मैकेनिज़्म बना रहे हैं? एक तरफ आप पेट्रोल की कीमतें बढ़ा रहे हैं, बिजली की कीमतें बढ़ा रहे हैं, गैस की कीमतें बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ ठीक है ये 2000 का अच्छा इक़दाम है, लेकिन मज़ीद क्या ऐसे इक़दाम हैं कि आप इस मौजूदा सूरत हाल पर काबू पाएँ और आवाम जो इस वक्त एक महंगाई का बड़ा तूफान है जिसका सामना कर रही है, मुतवस्सित तबका भी अब जो है वो भी रोने पर मजबूर है, तो इस हवाले से मैकेनिज़्म बता दें आवाम सुने ये दुरुस्त बात है कि अब तो गरीब तरीन तबका नहीं बल्कि मुतवस्सित तबका जो है वो पिछले 4 वर्षों में पिसा है। ख़ास तौर पे गुज़िश्ता 1-8 बरस में तो बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हुए हैं और हर हुकूमत को चैलेंजेस का सामना होता है। हम ये नहीं कहते कि किसी एक हुकूमत को जो है वो कोई चैलेंज नहीं मिला, मगर कम से कम इस बात की अवाम तवक्का रखती है कि अगर कोई मुश्किल फ़ैसला हुकूमत करती है तो उसमें अवाम को शामिल करे और उनके लिए कोई ना कोई रिलीफ का जो है वो बंदोबस्त करे। इस हुकूमत ने अगर कोई मुश्किल फ़ैसला लिया जो हमें लेना पड़ा इस 1.5 माह के जो है वो इक़्तिदार के अंदर, तो यकीनन अब हम तो ये नहीं समझते कि जी इमरान खान को गाली देकर मसला हल नहीं होगा। जो इमरान खान समझता है कि किसी को गाली देकर पाकिस्तान के मसले हल होंगे, ना मेरी सियासी तरबियत है और ना रिकमेंडेशंस के लिए हमेशा हाजिर। हुकूमत में सानिया निश्चित जब वज़ीर थी इनकी, तो तब कुछ लिस्टें बनाई गई थी और निकाला गया था इस एहसास प्रोग्राम से कुछ लोगों को जो कि घर में डबल अफराद जो थे वो ले रहे थे एहसास प्रोग्राम के तहत। PTI का दावा है कि अब आने के बाद, आपकी वज़ारत में आने के बाद उन लिस्टों में दोबारा शामिल कर दिया गया हम लोगों को दोबारा इसमें। देखिए PTI जो है ना, इसको तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंतशार ही कहेंगे, क्योंकि यहाँ इंसाफ का अलम जिन लोगों ने उठाया था, अकबर एस बाबर साहब जैसे लोग जो बुनियादी रुकन हैं PTI के, वो तो इंसाफ के तलबगार हैं गुज़िश्ता कई बरसों से, और वो तो कहते हैं कि जी हमने तो जिस इंसाफ के लिए इस जमात को बनाया वही हमें होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। फॉरेन फंडिंग का एक बहुत बड़ा मुअम्मा बना हुआ है केस पिछले 7-8 बरसों से। खुद PTI मुख्तलिफ औकात पर
7 या 8 मरतबा स्टे ऑर्डर ले चुकी है। वो चाहती है कि फ़ैसला ना सुनाया जाए। फिर जाते हैं इनके वकला और चुपके से दरख्वास्त दे देते हैं कि जो इसकी हियरिंग प्रोसीडिंग्स है वो सीक्रेट रखी जाए। अब इनको क्या खौफ है कि पहले ये हियरिंग को सीक्रेट रखवाते हैं और उसके बाद ये स्टे ऑर्डर पे स्टे ऑर्डर करवाते हैं कि जी फ़ैसला ना सुनाया जाए। फिर ये ढोल बजाते हैं कि जी फलानी पार्टी भी फॉरेन फंडिंग में और दूसरी पार्टी भी। भाई आपके ऊपर किसी पार्टी ने केस नहीं किया। पीटीआई के ऊपर केस करने वाली उनकी अपनी जमात है। अब मैं ये कहूँ कि अकबर एस बाबर पीटीआई में है या इमरान खान है, तो मैं तो इस बात का फैसला नहीं करूँगी। ये तो पीटीआई के बुनियादी रुकन ही फैसला करेंगे। अब आपने कहा कि वो ये बात कहते हैं, तो देखिए झूठ का कोई जो है वो गवाह तो नहीं हो सकता, क्योंकि वो झूठ होता है। 8.5 लाख लोगों को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से निकाला गया और निकाला गया कुछ एक्सक्लूजन फिल्टर्स लगा के, और ये कहा गया कि ये मुस्तहिक नहीं थे। अगर मैं ये भी मान लूँ कि ये मुस्तहिक नहीं थे, तो मेरा दूसरा सवाल ये होगा कि इस प्रोसेस को इख्तिताम पर पहुँचाने के लिए आपने कौन सा प्रोसेस इख्तियार किया? वेरिफिकेशन का अमल किया? जी नहीं किया। आपने इन्वेस्टिगेशन की कि ये लोग मुस्तहिक हैं या नहीं हैं? नहीं किया। आपने उनको अपील का हक दिया? नहीं दिया। तो ये 3 ऐसे फंडामेंटल